to the channel. Today, we're going to help out a friend who's new to Manila and needs direction to Cubao. Our friends speak Cebuano, so I'll make sure to give clear and easy to understand direction. Okay, if you're coming from somewhere in Manila and need to get to Cubao, here's how you can do it. I'll explain in a way that easy to follow. Una, gikan ka sa Manila. Kinahanglan mo moadto sa EDSA. Kung naa ka sa lugar sama sa Makati or Quezon City, pwede ka mosakay og MRT. Ang MRT moabot direkta sa Cubao. Kung mag-MRT ka, ayaw kalimot nga mosakay ka sa linya nga North Avenue hangtod sa Taft Avenue sa Cubao. Maabot ka sa istasyon nga tawag og Cubao Station. Kung gusto ka mag-bus, pwede ka magtan-aw sa mga terminal sa bus sa Manila. Pangita ang bus nga moagi sa EDSA ug moabot sa Cubao. Ang mga bus nga direkta sa Cubao, kasagaran makita ka sa mga terminal sama sa Cubao Bus Terminal. Pag abot nimo sa Cubao, makita nimo ang mga dagkong mall o shopping center sama sa Araneta Center o SM Cubao. Dili ka malibog kay daghan kaayo og mga timalihan og signs nga makaagihan ka. Siguraduha lang na magdala ka og mapa ug magtan-aw ka sa GPS para sigurado ka sa imong ruta. Mayo nga andaw sa imong biyahe para magmalig-on og luwas ka sa pag-abot sa Cubao. Amo lang to siya. Salamat sa pagtan-aw mga kaibigan. Hinaot nga makatabang kini nga vlog sa mga nangita og direksyon paingon sa Cubao. Kung naa ang mga pangutana, ayaw panuko nga i-comment sa ubos hangtod sa sunod na vlog. So, bye! So, the communication barriers in my vlog is all about language diversity, but I can speak Cebuano. So, if I encounter or I experience this, I can help a friend, Cebuano, to get here because he's in Cubao while speaking Cebuano. But if you're purely Tagalog, you can tell his or her in a Tagalog version. So that's all. Thank you.